کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن، جس کے صدر ہمارے محترم بشیر احمد راتر صاحب ہیں، میں اس تنظیم کا چیف سپوکس پرسن آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں۔ اب رہا سوال پریورٹی کا، دیکھو چونکہ ہم ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہے، ٹریڈ کی یہ پریورٹی ہے کہ سب سے پہلے جو اکنامی ہے یہاں کی، ہماری اسٹیٹ کی اکنامی ہے، خاص کر میں جموں اور کشمیر کی بات کروں گا، یہ جو اکنامی ہے بہت ڈاؤن ہے اس ٹائم۔ ساؤتھ ایشیا کی رپورٹ ہے کہ یہاں پہ جو اکنامی ہے وہ اس وقت پورے آل اوور انڈیا میں 9.6 ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو آل اوور انڈیا کی بات ہے۔ اگر ہم یہاں کی بات کریں گے، کشمیر کی بات کریں گے، یہاں پہ 2008، 2009، 2010، 2014، 2016، 2019 سے لے کر اب 2020، یعنی کہ 2019 سے اب 2020 تک یہ جو ایک سال ٹوٹل بند رہا، گویا یہ 5-6 سال گون حالات کی وجہ سے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں رہے۔ اس وجہ سے یہاں کی جو اکنامی جو ہے، اسٹیٹ کی اکنامی، وہ بہت ہی زیادہ ہندوستان سے زیادہ کمزور ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہماری پرائرٹی رہے گی ٹریڈ میں، ہم چاہیں گے کہ یہ جو یہاں کی اسٹیٹ کی اکنامی ہو، اس میں گروتھ ہو جائے گی، یہ ہماری سب سے پرائرٹی ہے۔ جب اکنامی گروتھ ہوگی تو ٹریڈر بھی اچھی طریقے سے اپنا کام کرے گا، اور اس سے اسٹیٹ کا جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی بڑھے گا، اور اس سے کنٹری کا بھی گروتھ بڑھے گا۔ یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی رہے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا، یہ جو لاسٹ کا ایک سال تھا، اس میں ہمارا کم سے کم 45,000 کروڑ یہ جو نقصان ہے، اس کی مطلب ہمارے پاس رپورٹ ہے، آفس میں ہمارا رپورٹ ہے، ڈاٹا ہے، یہ تو 45,000 کے قریب یہ پچھلے سال کا ہمارا ڈاٹا ہے۔ یہ ہو گیا ایک سال۔ اس سے پہلے بھی مطلب جب فلڈ آیا تھا، اس کا بھی ڈاٹا لگ بھگ بہت زیادہ، مطلب نقصان کا تخمینہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کی بھرپائی تب تک نہیں ہوگی جب تک نہ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا اس میں کوئی سپورٹ کرے گا، اکنامیکل سپورٹ کرے گا، تب تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی حالات کی وجہ سے۔ دیکھیے جی، میں اس بارے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ابھی تک جو ڈیفالٹر کا لسٹ ہے وہ ہم مارچ ٹو مارچ لاتے ہیں۔ ابھی اس کا تو پورا ڈاٹا ہمیں مارچ میں آئے گا، تو اس ٹائم ہم تخمینے کے حساب سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ جب تک نہ مارچ آئے گا، مارچ میں ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارے ڈیفالٹرز کتنے ہیں۔ اور یہاں پہ ڈیفالٹر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ڈیفالٹر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بزنس نہیں چلتا ہے کسی کا، وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بولا ہے کہ ہمیں پچھلے ایک سال سے پورا لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس میں اگر ڈیفالٹر ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی ہم نے مطلب لاسٹ ایئر، اس سے لاسٹ ایئر جتنے بھی چیئرمینس کے ساتھ ہم نے مطلب میٹنگز کی، ہمارے جو کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن، جو ہمارے پریزیڈنٹ راتر صاحب ہے، اور ہماری جملہ قیادت نے ان کے ساتھ میٹنگ، انہوں نے ہمیں اسی وقت ان کو بولا تھا کہ یہاں کے ڈیفالٹر ہونے کی بہت زیادہ گنجائش ہے، کہ آنے والے جو مہینے ہیں مارچ میں، اس میں ڈیفالٹر ہونے کے بہت چانسز ہیں، اگر نہ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا اس میں کوئی فائنانشل ٹچ دے دے گا۔ جی جناب، یہ جو فیصلہ ہے، ہم اس کی جتنی بھی چاہے مذمت کریں وہ بہت کم ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس طرح ایک مکان کو پیٹرول دیتے ہیں اور جلاتے ہیں، یہ میں اسی حساب سے ٹریڈر کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ مجھے ایک چیز آپ بتائیے، کیا وجہ ہے کہ اسی وقت یہ قانون اس وقت ابھی تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈی سیز کو پاورز دے رہے ہیں، جبکہ آلریڈی یہاں اسٹیٹ کی اکنامی بہت خراب ہے۔ تو ٹریڈر کہاں سے لائے گا اس ٹائم؟ اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس وقت اس کو لاگو کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، میں آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ آف انڈیا اور یہاں کے ایل جی صاحب کو، جو بہت قابل ترین ایل جی ہیں یہاں کے، ان سے اپیل کرتا ہوں اس پروگرام کی وسادت سے اس کو ڈیفر کیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کو آلریڈی میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو اکنامی ہے وہ آلریڈی لاس میں جا رہی ہے، -9.6 اس وقت ساؤتھ ایشیا کی رپورٹ ہے
जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो कम है -9.6, तो उनको चाहिए फिल 4 ये इस ऑर्डर को डेफर किया जाए कि ये इस टाइम राइट टाइम नहीं है इस ऑर्डर को लागू करना। जनाब अनएम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट नहीं रहा। इतना ही नहीं, देखिए एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इससे होता है कि यहाँ की ऑलरेडी इकोनॉमी यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी तवज्जो इस तरफ कराना चाहूँगा, जो हमारा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर जम्मू, ये एक ही लाइफ लाइन रोड है हमारा। अब देखिए आने वाले महीनों में ये तो बंद ही रहेगा। यहाँ पे लोग एक एक चीज़ के लिए तरसेंगे, क्योंकि वहाँ से जो माल आता है दरामद और बरामद बंद हो जाती है, और इस वजह से और भी स्टेट की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। देखिए मैं पारिमपोरा के इसमें 2-3 सेक्शन है, फिर भी मतलब चूँकि मैं ट्रेड रिप्रेजेंट करता हूँ, पूरी वैली का ट्रेड रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिन में कम से कम हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं, कम से कम 40-50 गाड़ियाँ वहाँ से मतलब दिन में रेगुलरली आना जाना रहता है। तो अगर एक गाड़ी में आप समझ लीजिए कम से कम ये जो कच्चा माल होता है 2 लाख का 3 लाख का, उस हिसाब से प्लस मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 85 कीजिए, तो इससे आपका अंदाज़ा मतलब लगा सकता है। और मेरे से ज़्यादा जो कच्चे माल का आपको ये जो वहाँ से फ्रूट्स आ रहा है या सब्ज़ी आ रही है जो ना मतलब 8 मंथ ख़राब हो जाती है रास्ते में, इसका तो आपका मुझसे बेहतर जवाब बशीर साहब दे सकते हैं, क्योंकि वो जो फ्रूट मंडी वगैरह वही देखते हैं। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी सरकार से, क्योंकि हमने कल ही हमने जो हमारी जो मीटिंग हुई कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन से, क्योंकि वहाँ पे बहुत से मामले उठे डीसी साहब के पास, चाहे वो सड़क का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो या रोड जामिंग का मसला हो। ये सारे जो इलाके हैं, क्योंकि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ये किसी इलाके की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, पूरी वैली की रिप्रेजेंटेशन करती है, इवन डिस्ट्रिक्ट उसको लेके रिप्रेजेंटेशन करती है। अब कोई इशू उठता है किसी भी इलाके का, इस हवाले से जो कल इशू उठा था उस एरिया का, उसमें जो सड़क है या कुत्ते हैं या मतलब बिजली का ना होना है, तो ये तो एक बिजनेस हब है वहाँ पे। इस वजह से जहाँ पे बिजनेस हब होगा वहाँ पे लाजमी बात है, जैसे हमारे लाल चौक है या डाउन टाउन हमारा है, शायरी खास है, तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी जहाँ भी बिजनेस हब होगा वहाँ पे लाइट्स होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई कर्मचारी होने चाहिए। बेशक उसका जो सैनिटेशन होगा वो हम देखें शहर बिल्कुल पूरा जो वैली है या श्रीनगर पूरा शहर श्रीनगर है ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जब साफ़ सुथरा होगा उससे ट्रेडर का भी इज़्ज़त बढ़ता है और आम लोग भी उससे खुश होते हैं। हमने ऑलरेडी जो हमारे सदर मोहतरम बशीर अहमद राथर साहब है, वो जो यहाँ पे जो मलिक साहब थे गवर्नर, उनको भी ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का एक डेलीगेशन उनके पास गया था, तो जब ये 5 अगस्त से पहले जुलाई 2019 में गया था, ऑलरेडी हमने उस टाइम रिप्रेजेंट, तब बिल्कुल हालात ठीक थे, वो एक रिप्रेजेंट, उस वक्त भी ट्रेड इकोनॉमी यहाँ पे बहुत कम थी। हमने ऑलरेडी उन गवर्नर साहब को, उसके बाद जितने भी एडवाइज़र साहब हो गए उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने ऑलरेडी उनको ये रिप्रेजेंटेशन दी है कि ट्रेड को एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ दुकानों की तादाद लगभग 11 लाख के करीब है। अब इसमें जो हैंड टू माउथ हमारे दुकानदार इमीडिएट रिलीफ वो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है गवर्नर के वसादत से, कि हमें पर दुकानदार कम से कम 5 से 10 लाख रुपया हमें चाहिए, लोन की सूरत में नहीं, इसको एमनेस्टी करार दिया जाए, बाद में हम 5 सालों में वो रकम वापस करेंगे। क्योंकि देखिए इसकी हमारे पास ये जवाज़त है, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आज तक यहाँ पे बिल्कुल 6-7 बिल्कुल तो हालात तो 6-7 साल से बिल्कुल हालात यहाँ पे ख़राब रहे, और इस वजह से हमारा जो ट्रेड है दिन ब दिन सुकड़ता जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये चीज़ हमें इस वक्त प्रायोरिटी पे दे देगी, ये 5 लाख या 10 लाख हमें प्रायोरिटी पे दे देगी यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकानदारों की मैं बात कर रहा हूँ,
तो नुकसान तो ओवरऑल तो वही पीछे जाते हैं ना, छोटे दुकानदार बंद होने से या किसी भी हालात से वही पीछे जाते हैं। अगर उनको 5 से 10 लाख की प्रायोरिटी मिलेगी, वो हम एमनेस्टी तस्वर करेंगे, और वो 5 सालों या 10 सालों में जो ऑलरेडी हमने 5 साल का पीरियड दिया है गवर्नर साहब को, वो हम प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, वो तो हमें एमनेस्टी तस्वर किया जाए, उससे हमारा ट्रेड थोड़ा पटरी पे आ सकता है। देखो, इस बारे में ट्रेड की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इंसान हैं, जान है तो जहान है। अब देखिए, पिछले 1 साल से ये जो वबाई बीमारी कोविड-19 का जो कहर चल रहा है, देखिए इस वक्त ऐसा भी माहौल है कि बहुत से पेशेंटों को बोलते हैं होम आइसोलेशन में चले जाए। वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है घर में, वहाँ पे बहुत से घर वाले मशीन्स लाते हैं अपनी, और घर में उनको होम आइसोलेशन। मुझे आप बताइए, वो मशीन किससे चलेगी? पावर से नहीं चलेगी। क्या हम इस चीज़ से जो पावर की यहाँ पे क्राइसिस है, पहले छोड़िए आप इंडस्ट्री में, पहले तो हम इंसान हैं, क्या वो आदमी वहाँ बच सकता है अगर 2 घंटा 3 घंटा, इवन कभी मतलब 24 घंटे पावर भी नहीं आता? ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे 24 घंटे पावर आता ही नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ पे एलजी से, जो काबिल तरीन एलजी है, इनसे अपील करता हूँ, ये जो पावर क्राइसिस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पावर क्राइसिस है, इसका अजाला जल्द किया जाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ से पावर मंगवाना पड़े। देखिए, पहले यहाँ पर पावर तो हमें अपना मतलब बनता है, मगर बदकिस्मती से हमको यहाँ पे 20% पावर देते हैं, रेस्ट ऑफ जो 80% पावर है वो यहाँ से बाहर चला जाता है। हम चाहेंगे एलजी इसमें मुदाखलत करे, एलजी साहब इसमें मुदाखलत करे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर वहाँ से यहाँ लाए, सो दैट यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ट्रेड की भला के लिए ये इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। और गवर्नमेंट हमें कुछ मतलब प्रायोरिटी पे कुछ, ये जो मैंने अभी बोला है 5 साल के लिए ये जो लोन्स छोटे छोटे दुकानदारों के लिए प्रोवाइड करे, और उससे मतलब हमारा जो बिज़नेस है वो फूलेगा और उससे हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी वो भी ग्रोथ हो जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी भी जो ग्रोथ होगी वो भी बढ़ जाएगी इससे। ये तो हमारे लास्ट पे यही ख्वाहिश हैं, बाकी इसके अलावा क्या बोल सकते हैं।